2 साल पहले ग्वालपोखर थाना के बेगरागाछी गांव में एक बच्चे की बिजली के चपेट में आने से मौत हो गई थी। घटना में 5 लाख सहायता राशि परिवार को देने की घोषणा बिजली विभाग ने की थी, लेकिन रुपए फेक अकाउंट बनाकर किसी ने सहायता राशि की रकम को लेकर हजम भी कर दिया। इसी शिकायत को लेकर सोमवार दोपहर इस्लामपुर सब डिविजनल बिजली विभाग ऑफिस में परिवार के लोगों के साथ पहुंचे बीजेपी नेता गुलाम सरवर ने जमकर हंगामा किया, विरोध प्रदर्शन भी किया। फिर पुलिस पहुंची और मामले को शांत किया। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी की सहायता राशि को कोई और हजम कर जाए। 2 साल हो गए, कई दफ्तरों के चक्कर भी परिवार के लोगों ने काटे, लेकिन कोई हल नहीं हुआ। मजबूरन आज बिजली विभाग के दफ्तर में जाकर हंगामा करना पड़ा। पिछले 2 साल पहले बेगरागाछी गांव के 10 वर्षीय अनवर आलम की बिजली के तार में लगने से मौत हो गई थी, लेकिन सहायता राशि की रकम बिना बिजली विभाग के मर्जी के कोई कैसे हजम कर सकता है, ये बड़ा सवाल है। इंक्वायरी कर ऐसे करप्टेड व्यक्ति के लिए कड़ी कार्यवाही की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। अब आगे देखिए कि क्या रास्ता निकलता है। आपकी क्या राय होगी, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। আপনারা কর্মচারিত অফিসের না গোয়ালপুকুরের ডেভেলপমেন্টের জন্য আছেন আপনারা, কিন্তু গোয়ালপুকুরের লোক এখানে অভিযোগ করা আসবে। আপনি যেদিন আমাকে বলেন পঞ্চগড় থেকে স্যার আপনাকে আমি 15 দিনের ভিতরে রেজাল্ট দিব না, আমরা কিন্তু বসে নাই। আপনি ফোন করবেন না, আমি ফোন করব, আমি বলছি আপনাকে ফোন করতে হতো না। আমি আপনাকে বলছি আমি চেষ্টা করছি কিনা না না আপনি বলেন, আমি বলছি আপনাকে যে কাগজটা দেখালাম আই হ্যাভ ডান সামথিং, তো কিছু তো করেছি। আচ্ছা এবার আপনাকে আমি এতটা বলছি, এজেন্সি শুনুন না দাদা, এজেন্সি আছে আপনার ভিতরে, এজেন্সিকে টার্মিনেট করা হয়েছে। হিউম্যান গ্রাউন্ড আইনের ভিতরে এজেন্সি একটা টাকা দিবে, যার মাল খুব খালি হচ্ছে ওই টাকাটা দেন ওনাকে। এজেন্সি কেন না একদিনের বাড়ি কে 1 কিলো চাউল নেই, ও টাকা কামাবে, এরা ইস্তাম্বুলে বসে মরবে গল্প করে লোক। আমিও গল্প করে একদম একটা জিনিস গভর্নমেন্ট অফিস থেকে পেমেন্ট হয়েছে, এবার আমরা এখান থেকে ঠিক প্লাস এই যে ডকুমেন্টগুলো দিয়েছেন এগুলো অ্যাটাচ করবো করে আমরা পাঠাই ওখানে, যেখান থেকে ইনভেস্টিগেশন বন্ধুকে আবার ওখানে পাঠাই যে তোমরা ভুল করেছো। মুখে বললে তো শুনবে না, কেউ শুনবে? তাহলে আমরা পাঠাই। এবার তাও আমি খোঁজ করে যখন আপনাকে বসে নিয়ে আসছি একটু সময় দিতে হবে। আপনি শুনেন, আমি জানি, আমি বলছি আমি আপনাকে কেন চা খেতে যে আমি কতটুকু করেছি আপনাকে, আপনি ডাকিনি আপনাকে, আপনাকে প্রসেসটা জানাবো কতটুকু করতে পারছি। গভর্নমেন্ট অফিসে রাতে দিনে কাজ হয় না, আপনি